পুলিশ আধিকারিককে খালিস্তানি বলার প্রতিবাদে ব্যান্ডেলে সন্দেশখালীতে কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিককে খালিস্তানি বলার প্রতিবাদে শিখ সম্প্রদায়ের ধিক্কার মিছিল তৃণমূলের উদ্যোগে। কোনো রাজনৈতিক দলের পতাকা না, ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা নিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে হাঁটেন ব্যান্ডেল ও ডানলাপ গুরুদ্বারার শিখ সম্প্রদায়ের মানুষজন। ছিলেন চুঁচুড়া তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার, হুগলি জেলার হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভার কাউন্সিলররা। ব্যান্ডেল গুরুদ্বারার দেবেন্দ্র সিং চাওলা বলেন, সন্দেশখালীতে কর্তব্য পালন করতে গিয়েছিলেন পুলিশ আধিকারিক জসপ্রীত সিং, তাকে বিজেপি গুলিস্তানে বলেই সম্বোধন করেন। এর তীব্র নিন্দা করছি আমরা। এখানেই বিরোধী দলনেতা অগ্নিমিত্রা পাল ছিলেন। যদি বিজেপির কেউ এই শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, তার জন্য তারা কেউ এবারও ভুল স্বীকার বা দুঃখ প্রকাশ করেননি, বরং আধিকারিকদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেন। খালিস্তানি বলা মানে গোটা শিখ জাতিকে অপমান করা। মাথায় পাগড়ি আছে তাই খালিস্তানি হয়ে গেল, দেশদ্রোহী হয়ে গেল। আসলে বিজেপি ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করতে চায়। ভারতবর্ষের সব ধর্মের সব বর্ণের মানুষের বাস। তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির এই মন্তব্যের প্রতিবাদে ধিক্কার জানায়। ব্যান্ডেল গুরুদ্বারা থেকে স্টেশন রোড হয়ে ব্যান্ডেলে পুলিশ ফাঁড়িতে মিছিল শেষ হয়। সেখানেই পুলিশকে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। हम लोग के आज के पुलिस आईपीएस ऑफिसर सर सुरजीत सिंह जी को खालिस्तान बीजेपी के सुखेंदु अधिकारी ने कहा, इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचे हैं। ये बहुत दुख की बात है। और बस आप लोगों का मांग क्या है? हम लोगों की मांग है वो अपनी माफ़ी मांगे। दिल्ली सरकार अपने से हम लोग से माफ़ी मांगे। ये सिखों को खालिस्तान क्यों कहा गया? एक ड्यूटी ऑफिसर अधिकारी बोल रहे हैं कि उन्होंने नहीं बोला है, आप प्रमाण दिखाइए। ये प्रमाण तो आपका वहाँ पर जो थे वो बता सकेंगे। जबकि आपने देखा होगा अग्निमित्रा पाल जी उस आईपीएस ऑफिसर से जिस तरह से बहस कर रही थी, मिनिमम 5 मिनट तक उन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने इस बात का एक बार भी इख्तियार नहीं किया कि अगर इस प्रकार की अगर हमने हमारे मुँह से गलती किसी हमारे सदस्य ने बोला है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप हमारी संदेशखाली में ड्यूटी में हम आपको क्यों खालिस्तानी बोलेंगे? इस बात को उन्होंने एक बार पर उन्होंने तक उससे करते रहे कि आप अपनी ड्यूटी ठीक नहीं निभा रहे हैं। वो इस बात की कैसे मंजूर से वो जबकि वो पिछले 7 दिनों से वहाँ आईपीएस संदेशखाली में ड्यूटी निभा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक। वो 1 घंटा के लिए गई थी, उन्होंने तत्पर से कह दिया कि आप अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। और उन्होंने एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया कि अगर हमारी पार्टी के सदस्य ने आपको खालिस्तानी बोला है, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, या हमारी पार्टी के सदस्य हम आपसे सॉरी कहते हैं। किसी भी रिपोर्ट में शायद आपने नहीं देखा होगा यूट्यूब में या फोटो में, सिर्फ वो तक करती रही और उसे एक ही बात कहती रही और वो कहते रहे आपने हमें टर्बन में हाथ लगाया, आप हमें खालिस्तानी को संबोधित किया है। उनकी यही भाषा थी और लास्ट तक वो यही बोलते रहे। पर किस पार्टी की तरफ से किसी ने भी संबोधित नहीं किया कि चलिए इस बात की घटना को पुष्टि करते हैं, हम लोग इसको यहाँ समस्या मिटा रहे। अगर इस तरह की वो पार्टी वहाँ बोल देते हैं तो आज ये समस्या खड़ी नहीं होती। इसीलिए हम चाहते हैं वहाँ पर जो थे, जिन्होंने सुना है, आई विटनेस थे, ये इस बात की पूरी पुष्टिकरण कर सकेंगे। हम तो यहाँ बैठे नहीं कर सकेंगे। हम लोग माननीय ममता बनर्जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे, इस बात की जो घटना वहाँ घटी है उसकी पूरी जानकारी लेके जो भी दोषी हैं उससे उनके लिए उनके ऊपर कार्रवाई करें। ये हमारी मांग। মুসলিমের বিধায়ক আমি কোনো জাতি ধর্মের বিধায়ক নই, সমস্ত ধর্ম সমস্ত জাতির বিধায়ক। বাংলায় বলুন, ভারতেই বলুন, কোনো সম্প্রদায়ের উপর কেউ যদি আঘাত হানে আমরা তার পাশে দাঁড়াবো। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবাদ করেছেন, আমাদের দলের যারা শীর্ষ নেতৃত্ব তারাও প্রতিবাদ করেছেন। আমি আজকে বিধায়ক হিসাবে ব্যান্ডেলে আমার 2টো গুরুদ্বার, ডানলপ গুরুদ্বার এবং ব্যান্ডেল গুরুদ্বার, এই গুরুদ্বারের অসম্মান যদি কেউ করে আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমি সেটা লড়াই করব। একজন আইপিএস অফিসার, তার পরিচয় তিনি ইন্ডিয়ান আইপিএস অফিসার, তার পরিচয় শিখ হতে পারে না, তার পরিচয় খালিস্তানি হতে পারে না, তার পরিচয় মুসলিম হতে পারে না, হিন্দু হতে পারে না, তার পরিচয় তিনি ইন্ডিয়ান আইপিএস অফিসার। অতএব তাকে যদি কেউ খালিস্তানি বলে আমি মনে করি এটা জাতি দাঙ্গা লাগাবার যে প্রচেষ্টা ভারতবর্ষের বিজেপি দল করে তারই একটা অংশ। এই অংশের প্রতিবাদের জন্যে আমরা মানুষের আশীর্বাদ দিতে 2টো গুরুদ্বারের বানাতে গেলে অনেক সময় লাগবে, ঠিক আছে?
মাথায় পাগড়ি বললে 1947 যখন হয়েছিল না 1947-এও যখন দেশ স্বাধীনতা হয়েছিল তখন ওই খালিস্তান বানানোর কথা উঠেছিল, তখন তো দেয়নি, সরকারকে খালিস্তান দেয়নি, তাহলে আজকে পাঞ্জাব অন্য জায়গায় থাকতো। আজকে কি করছেন আপনারা? আমরা কি করি, আমরা তো জব করি, কাজ করি। আজকে কি করছেন? আজকে এসছি এই যে আমাদের মানে এই যে খালিস্তান বলেছিল তার জন্য আমরা মানে আন্দোলন করতে এসছি। আমরা আন্দোলন করবো তো, কেন আমাদেরকে বলবে, আমাদের অফিসারকে খালিস্তান বলবে কেন, কোন মুখে বলে, কে বলেছিল এই কথাটা? আপনার নাম? আমার নাম পরমজিৎ সিং।